جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسہ رحمت للعالمین اور نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی زیر قیادت پارٹی کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں امت محمدیہ کے لیے 8 اکتوبر کو بڑے پیمانے پر جلسہ رحمت للعالمین منعقد ہو رہا ہے اور 9 اکتوبر کو نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسد الدین اویسی، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل و دیگر نے عاشقان رسول سے بڑی تعداد میں سالانہ جلسہ اور نعتیہ مشاعرے میں شرکت کرنے کی خواہش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے منگوڈو ضمنی انتخاب کے امیدوار کوسکنٹلا پربھاکر ریڈی کو پارٹی بی فارم سونپا ہے۔ حلقہ اسمبلی مہیشورم کے سابق ایم ایل اے کے پربھاکر ریڈی کے حلقہ منگوڈو کی عوام سے قریبی روابط و دیگر اہم امور کو مد نظر رکھتے ہوئے KCR نے انہیں امیدوار چنا ہے۔ واضح ہے کہ پربھاکر ریڈی سال 2003 میں حلقہ اسمبلی منگوڈو کے پارٹی انچارج بھی رہ چکے ہیں اور مذکورہ حلقے سے انتخابات میں حصہ بھی لے چکے ہیں۔ پرگتی بھون میں آج KCR نے انہیں انتخابی اخراجات کے لیے پارٹی فنڈ سے 40 لاکھ روپے کا چیک بھی پیش کیا۔ انہوں نے امیدوار منتخب کرنے پر CM KCR کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاستی وزیر جگدیش ریڈی، MLC T رویندر راؤ، پلا راجیشور ریڈی، MLA جیون ریڈی و دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ TRS کارگزار صدر و وزیر IT کے تارک راما راؤ نے واضح کیا ہے کہ TRS پارٹی ED، CBI اور IT کے دھاووں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تارک راما راؤ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اہم تبصرے کیے ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کا غلط استعمال کرنے پر انہوں نے مرکزی حکومت پر نکتہ چینی بھی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ED کے ذریعے اب پارٹی کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، تاہم پارٹی تمام تحقیقاتی ایجنسیوں کی کارروائیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ BJP حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے تارک راما راؤ کا کہنا تھا کہ گجراتی لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی چلا رہے ہیں اور ملک کی عوام BJP سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ فرزند وزیر اعلیٰ KCR نے ملک میں سیاسی خلا موجود ہونے کی بات کہی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ پارٹی کا ہدف سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات ہیں۔ پارٹی کا نام تبدیل کر دینے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ BRS ایک قومی پارٹی کے طور پر ترقی کرے گی اور اگر BRS کو موقع دیا جاتا ہے تو تلنگانہ ماڈل پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے گجرات ماڈل کو فرضی ماڈل قرار دیا اور کہا کہ تلنگانہ ماڈل ملک کے لیے رول ماڈل ثابت ہوگا۔ KTR نے بتایا کہ ریاستی حکومت کے فلاحی پروگرام جیسے ریتو بندھو، ریتو بیمہ، مفت بجلی، گھر گھر پینے کا پانی و دیگر اسکیمات کے نفاذ کے بعد پڑوسی ریاستوں کے سرحدی اضلاع کی عوام تلنگانہ میں انضمام کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ریاست مہاراشٹر و کرناٹک میں BRS کو تائید حاصل ہو رہی ہے۔ موسمیات محکمے نے آئندہ منگل تک ریاست کے اضلاع میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ IMD کے مطابق تلنگانہ کے اضلاع نرمل، نظام آباد، نلگونڈا، رنگا ریڈی، جگتیال، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، وقار محبوب نگر، ناگر کرنول، وناپرتی، نارائن پیٹ اور جوگولامبا گدوال میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش کا امکان ہے اور IMD نے اورنج الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاست میں جنوب مغربی مانسون شدت اختیار کر گیا ہے، جس کے سبب بعض مقامات پر شدید تو چند مقامات پر ہلکی اور چند علاقوں میں اوسط بارش کا امکان ہے۔ BJP MLA ایٹیلا راجندر نے چیف منسٹر KCR پر غیر قانونی طور پر کمائی گئی رقم سے BRS پارٹی قائم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ 9 اکتوبر کو نرساپور میں منعقد جلسے کے انتظامات کا BJP قائد نے آج تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ 9 تاریخ کو نرساپور میونسپل چیئرمین مرلی یادو BJP میں شامل ہو رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر نے بتایا کہ نرساپور، ظہیر آباد، گجویل اور پٹن چیرو سے عوام اس جلسے میں شریک ہوں گے۔ ریاستی وزیر ہریش راؤ اور MLAs پر انہوں نے سرپنچوں کو BJP میں شامل ہونے سے روکنے اور انہیں ڈرانے دھمکانے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 100 سالہ تاریخ رکھنے والی BJP اور کانگریس کے پاس اب تک اپنا ذاتی طیارہ نہیں ہے، لیکن KCR نے 270 کروڑ روپے کے صرفے سے طیارہ خرید لیا ہے۔ حضور آباد MLA کا کہنا ہے کہ ہر گاؤں میں 100 شراب کی دکانات کھولنے کا صحرا KCR کے سر جاتا ہے۔
वो फलाही स्कीमों के जरिए लोगों पर 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। दूसरी जानिब शराब की फरोख्त करते हुए 50 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। शराब की अंधाधुंध फरोख्त का इल्जाम लगाते हुए इटेला ने 40 साल की उम्र में शराब के आदी होकर मर्द व खवातीन के फौत होने पर तशवीश भी जताई। बीजेपी रहनुमा ने तमाम इलाकों के दलित और कबायलियों के रिश्तेदारों चरवाहों को भेड़ बकरियों के साथ साथ अराजियात देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने साबिक रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी को मुनुगुडु के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार मुंतखब किया है। सरबराह टीआरएस व वज़ीर आला केसीआर ने माह नवंबर में मुनक्किद ज़िमनी इंतखाब में के प्रभाकर रेड्डी को बतौर उम्मीदवार मुंतखब करने का ऐलान किया। मुकामी कायदीन, कारकुनान, जिला पार्टी क़यादत, हल्के की आवाम की राय और सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद केसीआर ने हल्का असम्बली महेश्वरम के एमएलए रह चुके के प्रभाकर के नाम को खतियत दी है। बताया गया है कि वो पार्टी के क़याम से ही बहैसियत कारकुन अवाम के साथ मिलकर खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं और तहरीक तेलंगाना में भी उनका अहम रोल रहा है। वाईएसआरटीपी सदर वाईएस शर्मिला ने सीबीआई ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए तेलंगाना में प्रोजेक्ट्स के नाम पर होने वाली बदउनवानियों की तहकीकात करने के लिए एक अर्जी सौंपी है। तेलंगाना में बदउनवानियों की ओहदेदारों से शिकायत करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर मेघा कंपनी के साथ लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। वाज़ेह है कि प्रजा प्रस्थाना यात्रा कर रही वाईएसआरटीपी कायद कुछ अरसे से टीआरएस एमएलएस और हुकूमत तेलंगाना पर बदउनवानी का इल्जाम आयद कर रही हैं। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कैम को बेनकाब करने दिल्ली आई हैं। कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट उनके वालिद का मंसूबा था, ताहम उसे मस्क कर दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी साबिक सदर वी हनुमंत राव ने टीआरएस के बीआरएस बनने पर तबसरा किया है और कहा है कि अपनी तशहीर के लिए नई पार्टी तश्कील दी गई है। सीनियर कायद ने कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी की तस्वीर को आज दूध से नहलाया और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर उनकी सिताइश की। वीएच का कहना है कि कांग्रेस के सदर के ओहदे पर फायज होने के बावजूद भी सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हुई, ताहम उनकी तबीयत खराब होने के सबब राहुल गांधी ने उन्हें वापस भेज दिया। बीआरएस पर तबसरा करते हुए कांग्रेस कायद का कहना है कि बीजेपी भारत राष्ट्र समिति ए टीम और बी टीम है और नई पार्टी महज तशहीर करने के लिए कायम हुई है। वजीर आईटी केटीआर को टीपीसीसी कायद ने भारत जोड़ो यात्रा करने का मशवरा भी दिया और नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए तमाम सेक्युलर जमातों के इत्तेहाद को जरूरी करार दिया। అతి ధైర్యం పట్టుదలతో కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 3600 కిలోమీటర్లు నడవడానికి మొదలుపెట్టాడు. ఆల్రెడీ నేను అనుకుంటా 700 కిలోమీటర్లు తిరగడం కూడా జరిగింది. అది చూసినటువంటి తల్లి సోనియా గాంధీ అన్నది ఏమిటి, నా కొడుకు ఇంత పెద్ద నిర్ణయం తీసుకున్నాడు, నేను ఏ విధంగానైతే ప్రధానమంత్రి పదవి నాకు అవసరం లేదు, ఒక ఆర్థికవేత్తను చేస్తానని 2 సార్లు ఆమెకు అవకాశం వచ్చినా ప్రధానమంత్రి లేకుండా డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ చేసినట్టే నా కొడుకు కూడా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి వద్దు, ఎవరినైనా పెట్టండి, నేను పనిచేస్తా అన్నాడు. కాబట్టి ఆయన ధైర్యానికి ఆయన ఆలోచనకు మెచ్చుకొని డాక్టర్లు చెప్పిన అమ్మ నువ్వు ఎక్కువ తిరగొద్దు, ఎక్కువ చేయొద్దు, నీ హెల్త్ బాగలేదన్న, లేదు నా కొడుకు దేశం గురించి మా అత్తగారి ఆలోచన అదేవిధంగా వాళ్ళ తండ్రి ఆలోచనను తీసుకొని నడుస్తుంటే నేను పోకపోతే ఎట్లా అని ఆమె రావడం. ఆనాడు నిన్న కర్ణాటకలో ఆమె 4 అడుగులు నడుస్తుంటే ఒకసారి చెప్పిండు, అమ్మాయిగా నువ్వు ఇంటికి లేదు ఇంకా నడుస్తా అన్నది. అది ధైర్యం. అదేవిధంగా ఆమె ఏదైతే బూట్లకు ఏదైతే ఫీజు తెగిపోతే అది కట్టిందంటే అదొక ఆచారం. చాలా మంది అంటున్నారు ఏమైనా పాదయాత్ర లేక ఇవ్వమంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆలోచన చేసిండు రాహుల్ గాంధీ. తల్లి ముఖ్యము, భార్య తర్వాత సోనియా గాంధీ చేసిన, రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఈ భారత్ జోడో యాత్రకు మేమందరం, నేను అదేవిధంగా నాతో పాటు మిగతా మిత్రులు, మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సునీతారావు, సంబంధ వ్యక్తులు, సిటీ అధ్యక్షులు అందరూ కూడా
याकूबपुरा अमायम रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जेर एहतमाम दारुस्सलाम में 11 रबीउल अव्वल को मुनक्किद अज़ीमुश्शान जलसा रहमतुल लिल आलमीन की तैयारियों का जायजा लिया है। रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जेर निगरानी जलसा रहमतुल लिल आलमीन का इनेकाद अमल में हो रहा है। जलसे मुक़द्दस से मेहमान मुक़र्ररीन मौलाना प्रोफेसर शमीमुद्दीन, मुफ्ती निजामुद्दीन व दीगर खिताब करेंगे। याकूबपुरा एमएलए ने आज पार्टी कॉर्पोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर व दीगर के हमरा तमाम तर तैयारियों का तफसीली तौर पर जायजा लिया है। आपको बता दें कि बारिश के पेश नजर जलसेगाह में वाटर प्रूफ शामियाने नस्ब किए गए हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने जलसे की तमाम तर तफसीलात बताई हैं और मुसलमानों से कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत करने की अपील भी की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम दारुस्सलाम में 11-12 रबीउल अव्वल शरीफ को जश्न रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसर दाखिल मनाया जाता है। 11 तारीख को जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे दिन 12 तारीख को कुल्ली नातिया मुशारा। इन हर दो इज्तिमात की निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर होती है, उनके साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट फरमाते हैं। और इस जलसे को मुकामी उलमा किराम कायदीन के अलावा बैरूनी मेहमान मुकर्रर उलमा किराम इसको मुखातिब करेंगे। आमियत मुस्लिमीन से इन दोनों इज्तिमात में शिरकत की दरख्वास्त की जाती है। इस 2 दिन के लिए हर साल की तरह इस साल भी सदर मजलिस करीम नगर जनाब गुलाम अहमद हुसैन साहब की तरफ से दारुस्सलाम के ग्राउंड में जो बैलून छोड़ा जाता है तशहीर के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, तकरीबन 12 की तादाद में अभी छोड़ा गया, उसका इफ्तिताह हुआ। हर साल करीम नगर मजलिस की तरफ से, खुसूसन गुलाम अहमद हुसैन साहब की तरफ से ये एहतमाम किया जाता है काफ़ी दिलचस्पी लेकर। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर ये इंतजाम अहमद हुसैन साहब करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये दोनों इज्तिमात के बाद जिसकी तशहीर होती है उसके बाद ये दोनों निकालेंगे और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम से फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि दोनों दिन के इज्तिमात में कसीर तादाद में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिलने का सबूत दें। शेर हैदराबाद के इलाके मौसम जाहे मार्केट में ई स्मार्ट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का आगाज हुआ है। अजरा इलेक्ट्रॉनिक्स के बानी मोहम्मद हबीबुर रहमान ने ई स्मार्ट होम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे ई स्मार्ट होम्स का इनॉग्रेशन है। हम लोग पिछले 49 ईयर्स से इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस में हैं। पहले हम लोग अजरा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पहले लॉन्च करे थे इसको, तो अभी हम लोग उसको रिनोवेट करके रीलॉन्चिंग कर रहे हैं ई स्मार्ट होम्स के नाम से, जो प्योरली होम ऑटोमेशन और सिक्योरिटी सिस्टम और स्मार्ट डिवाइसेस पे हम लोग डील करते हैं। ज़्यादातर हमारे डिवाइसेस पूरे वायरलेस है और वायर्ड सिस्टम्स भी हम लोग के पास, और इससे आप होम ऑटोमेशन के ज़रिए आप अप टू 10% तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना जो आता है उसको मंथली सेव कर सकते हैं। जैसा कि अननेसेसरी जो आपके लाइट्स ऑन रहते हैं उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं, टाइमिंग के बेस पे भी शेड्यूल कर सकते हैं। और जब कोई भी नहीं है वहाँ पर लाइट्स ऑफ होके जब कोई भी आएंगे तो सेंसर्स के ज़रिए आप उसको टर्न ऑन कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप 10% तक का इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। और सिक्योरिटी सिस्टम्स में हम लोग के पास CCTV सर्वेलियंस है, एक्सेस कंट्रोल्स है, बायोमेट्रिक्स है। बायोमेट्रिक्स में भी हम लोग के पास वायर्ड सिस्टम्स है और वायरलेस सॉल्यूशंस है, जिसमें वायरलेस में हमारे पास पूरा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जो आपको ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं उसको, उसका डेटा, उसके लॉग्स और उसके जितने भी फाइल्स है पूरा आप लॉक कर सकते हैं। और जो एक्सेस कंट्रोल है कोविड से पहले एक तो बायोमेट्रिक से था और RFID से एक्सेस करते थे, लेकिन कोविड के बाद से हर चीज़ चेंज हो गई। तो अभी हम लोग के पास एक्सेस कंट्रोल आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप डोर के पास जाएंगे तो अगर आपके मोबाइल एप्लीकेशन में अगर एक्सेस रहेगा, ग्रांट रहेगा, तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। अगर आपका नहीं एक्सेस नहीं रहेगा तो डिनाई कर देगा वो। शॉप का लोकेशन है मौजम जाही मार्केट, बैचलर्स बिल्डिंग के अपोजिट में है, ई स्मार्ट होम्स के नाम से। पर्दी तेलंगाना हमारे सर्विसेज हैं, आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8801220474 और हम लोग की वेबसाइट है www.esmarthomes.in। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन ने तेलंगाना समेत तमाम रियासतों में मजहबी दिल आज़ारी व तौहीन के खिलाफ कानून साजी की अपील की है।
تفصیلات کے مطابق حضرت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ایسوسی ایشن مہاراشٹر کے حیدرآباد یونٹ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر انسانیت، امن و محبت کے پیغام کو عام کرنے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وطنوں کو واقف کروانے اور نئی نسل کو اسوائے حسنہ کی روشنی میں ڈھالنے کا عزم کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک پریس کانفرنس میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی۔ ایسوسی ایشن سیکریٹری محمد یوسف عمر انصاری نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سرزمین ہند پر اتحاد، یکجہتی، بھائی چارہ، پیار و محبت، رواداری کے پیغام کو فروغ دینے کا کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گستاخ رسول ملعون بی جے پی لیڈر کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر حکومت تلنگانہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایسوسی ایشن نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں مذہبی دل آزاری و توہین پر پابندی عائد کرنے کے لیے قانون منظور کرنے کی ریاستی حکومت سے پرزور اپیل بھی کی اور دیگر ریاستوں کی حکومتوں اور مرکزی حکومت سے بھی سخت قانون لانے کی درخواست کی ہے تاکہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کی توہین نہ کر سکے۔ پریس کانفرنس میں عبد الوحید قادری صدر تلنگانہ چیپٹر، سید حسن پیر قادری صدر آندھرا پردیش اور شیخ محمد حنیف سیکریٹری آندھرا پردیش موجود رہے۔ ہماری کمیٹی حضرت خواجہ غریب نواز کمیٹی کی طرف سے، آل انڈیا کمیٹی کی طرف سے تمام عاشقان رسول کو اور مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں اور بالخصوص اس وقت ہم حیدرآباد تلنگانہ میں موجود ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پہ قانون بنایا جائے، اور وہ قانون صرف مسلم قوم یا مسلم جماعت کے لیے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے انسانیت کے لیے بنایا جائے، کیونکہ پچھلے آپ 4-5 سال سے دیکھ رہے ہیں مذہب کے نام پہ جو ہمارے ہندوستان میں ایک کالی راجنیتی چل رہی ہے، جس کو آپ کھلے الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ زبانی ایک آتنکوادی سازش چل رہی ہے کہ ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی۔ تو ایسی لڑائیوں کو روکنے کے لیے اور ایسے پولیٹیکل نیتا یا ساماجک ہو یا دھارمک گرو ہو، ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے ہم نے یہ بک لکھی ہے، جس بک کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے رکھا گیا ہے، کیونکہ پچھلے 5-6 سال سے ہندو مسلم مندر مسجد رام رحیم یہ سارے دنگے فساد جو ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آنے والے بچوں کا فیوچر پورا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج ایجوکیشن کے نام پہ، ڈیولپمنٹ کے نام پہ، جاب کے نام پہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر صرف ہے ہمارے پاس ہندوستان میں تو ہندو مسلم کے نام پہ ہے۔ تو ایسی لڑائی اور ایسے فتنوں کو ہم ختم کرنے کے لیے بک لکھیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حیدرآباد تلنگانہ میں ودھان سبھا میں یہ بل پاس ہوئے اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قانون بنے، تاکہ ہمارے آنے والی نئی نسلوں کو ایک بہترین ہندوستان اور بہترین تلنگانہ ملے۔ کہ جب سے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا 1947 سے لے کے ابھی تک کتنے قانون ہمارے ہندوستان میں بنے، اور اس کے باوجود بھی اس قانون کو مس یوز کیا جا رہا ہے۔ جیسے 1947 میں ہمارا دیش آزاد ہوا، 1951 میں ابھیویکتی کی آزادی کے نام پہ قانون بنا، مگر اس ابھیویکتی کی آزادی کے قانون کے نام پہ جو کالی راجنیتی بالخصوص 5-6 سال کے اندر ہندوستان میں کھیلی جا رہی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل نیتا ہو، چاہے وہ دھارمک گرو ہو، چاہے ٹی وی نیوز چینل ہو، ابھیویکتی کی آزادی کے نام پہ اذان کا مذاق، ہنومان چالیسا کا مذاق، دیوی دیوتا کا مذاق، اللہ رسول کے نام کا مذاق، مندر کا مذاق اور مسجد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے ہم نے یہ بل لکھا ہے، ہم نے یہ قانون لکھا ہے۔ یہ قانون جب صدر میں آئے گا اور یہ قانون پاس ہوگا تو ٹی وی چینلوں میں صرف ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، جاب پہ بات ہوگی، نہ رام اور رحیم کے نام پہ بات ہوگی۔ شہر حیدرآباد کے مشہور سیاحتی مراکز میں سے ایک نہرو زولوجیکل پارک کے قیام کے 60 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 60 سال پورے ہونے کی خوشی میں سیاحوں کے لیے مزید 3 پرکشش مقامات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ اور فارسٹ فورس تلنگانہ کے سربراہ RM ڈوبریال کی موجودگی میں میراکات کا ایک جوڑا اور ماموسٹ کو انکلوژرز میں چھوڑا گیا ہے۔ بعد ازاں عہدیداروں نے مچھلیوں کی مختلف اقسام پر مشتمل ایک تالاب کی نقاب کشائی بھی کی۔ آپ کو بتا دیں کہ میرکیٹس جنوبی افریقہ میں پائے جانے والے چھوٹے منگوس ہوتے ہیں، جبکہ ماموسیٹس چھوٹے بندروں کی ایک قسم ہے جو عام طور پر جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایشیائی شیرنی کے بچے کا نام بھی رکھا گیا۔ RM ڈوبریال نے شیرنی سائنا کے بچے کا نام ادیتی رکھا ہے۔
हैदराबाद कस्टम्स ने दुबई से आने वाले मुसाफिर के कब्जे से 4,895 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। बताया गया है कि एक मखसूस इतला पर कार्रवाई करते हुए EK 528 फ्लाइट के जरिए दुबई से RGI पर पहुंचे एक मुसाफिर को कस्टम हुकाम ने रोक लिया और उसके सामान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एयर कंप्रेसर के अंदर छुपाए गए सोने को बरामद कर लिया गया है। सोने की मालियत 2,57,47,700 रुपये बताई गई है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील होने वाली जमात दिल्ली में किराए की इमारत में अपनी सरगर्मियों का आगाज करेगी। पार्टी जराये के मुताबिक कौमी राजधानी में पार्टी की सरगर्मियों का आगाज करने के लिए सरदार पटेल मार्ग के करीब एक इमारत किराए पर हासिल की गई है, जबकि पार्टी की एक मुस्तकिल इमारत वसंत विहार में ज़ेर तामीर है। चूंकि तामीर मुकम्मल होने में अभी वक्त बाकी है, इसलिए पार्टी रहनुमाओं ने आर्जी तौर पर किराए की इमारत का इंतखाब किया है। आपको याद दिला दें कि पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव की करारदाद को मुत्तफिका तौर पर 5 अक्टूबर को मंजूर किया गया ताकि पार्टी की सरगर्मियों को मुल्क भर में वसअत दी जा सके। इजलास में इस हवाले से पार्टी आइन में भी तरमीम की गई थी। जुमेरात के रोज टीआरएस पार्टी कायदीन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना नाम बदलकर BRS करने के फैसले से भी आगाह किया। वाज़ेह है कि 2 सितंबर को मुनक़िदा एक तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने काबीनी रुफ़क़ा, अरकान पार्लिमान, रियासती कानून साजों और पार्टी के कई कायदीन की मौजूदगी में मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी के दफ्तर का संग बुनियाद रखा था। टीआरएस ने दावा किया है कि वह जनूबी हिंद की पहली सियासी पार्टी है जिसने दिल्ली में अपना दफ्तर खोला है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से 1,997 अफराद मुतासिर हुए और 9 अफराद हलाक हुए हैं। मरकजी सेहत महकमे के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,46,06,460 हो गई है। ताहम एक्टिव केसेस कम होकर 30,362 हो चुके हैं। कोरोना से मुल्क भर में अब तक 5,28,754 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। 24 घंटों में होने वाली 9 अमवात में से 3 अमवात रियासत केरला में हुई हैं। सेहत महकमे का कहना है कि एक्टिव केसेस 0.07% और सेहतयाबी की शरह 98.7% है। वाज़ेह है कि 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 1,920 केसेस की कमी भी दर्ज की गई है। यौमिया मुस्बित शरह 0.9% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.3% रही है। इस बीमारी से कुल 4,40,47,344 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत 218.8 करोड़ अफराद ने कोरोना टीका लिया है।